Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Ako pong tibaya sa katawhan sa Diocese sa Pagadian. Ako pong tibaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako ding i-welcome ang banay ni Mr. Kilor Turco nga ania mi bisita kanako. Uban sa iyang asawa nga si Jessel Turco, inga manusab sa iyang duha ka anak nga akong mga pinangga, si Dodong Ezekiel Diasis Turco o si Dodong Enzo Martin Diasis Turco. Uban usab ang iyang mama ni Jessel nga si Ma'am Fidelina Diasis o si Josene. Mga tumugod sila sa Cebu o niagi lang sila diri tungod kay kining aron pud sila makakita sa Osamis o makabisita po diri nako. Busa salamat ninyo nga mianhi karon aron pagbisita kanako. Atong makita akong pasalamat yun kay pinaagi usab ni Kilor Turco, siya ang ni-drive nako tungod kay nagkasakit man pod ang ako nga driver nga si Louie Rodinas. Mingon man pod ni Ginoo nga kung moabot pod si Kilor, masakit po dayon ni si Louie. O kining tinuod ka Louie na sakit o mapahuway lang yun ka. Dahil tinuod tingali. Karong adlaw June 21 adlawng Biyernes mausab karon ang piyesta ni Saint Aloysius Gonzaga. Kini Saint Aloysius Gonzaga kining natawo kini niadtong Marso 9, 1568 sa Republic of Venice, Italy. Unya namatay siya sa June 21, 1591. Sa ato pa diay sa edad lamang nga 23. Kini si Saint Aloysius Gonzaga usa ka Jesuit, unya dato ni siya nga banay ang iyang mga mamagpapa, ilang pamilya. O sa diha nga siya ni sulod sa pagkapari, ang iyang gipili mao ang kining pagvolunteer to care for the sick and the dying at a Jesuit hospital. Unya sa diha nga dunay kamatay nga nahitabo, nga dunay sakit, siya natakdan o sa edad nga 23 siya namatay. He was named Patron of Youth by Pope Benedict XIII in 1729, an action confirmed by Pope Pius XI in 1926. Sa ito pa di ay si Saint Aloysius Gonzaga, usa ka patron sa mga batanon nga giproklamar ni Pope Benedict XIII sa tuig 1729 o gi-confirm ni Pope Pius XI in 1926. Og doon na po Roy, doon natin tulo na po tingali ron ka patron sa mga youth og doon na pagali ka coming nga si kining usa ka bag-o unya nga santos si Blessed Acutis nga patron usab nga mamahimot kining patron sa IT, sa kining social media, kay kini siya bag-o mo lang yun ni siya yun tingali mga sa wala siya natawag yun sa kining 1920s dili 2020s lang siya nataw niya namatay pod. Busa buno na tay bag-o na pod nga patron sa mga youth. Ang ato karong ebanghelyo nining adlawng Biyernes, June 21, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus mingon siyang mga tinun-an, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi dinhi sa yuta, kay kutkuton lamang kini sa taya og sa anay og makawat usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon kamo og mga bahandi dito sa langit, din walay taya og anay nga makakutkot niini, ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi, atua usab didto ang inyong mga kasing-kasing. Ang mata mao'y suga sa lawas. Kung maayo ang imong mata, maputos sa kahayag ang tibuok mong lawas. Apan kung dautan ang imong mata, maputos sa kangitngit ang imong lawas. Busa ko ng imong suga kangitngit, pagkakangitngit gayud di ay sa imong kinabuhi. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo karon maanindot kaayo. Atog yung hinumduman ha.
nga ang tema nining simanaha mao gayud ang gingharian sa langit. Sa atong miaging Domingo, ako lang ta kamo nga pahinumduman nga gahisgot kadto bahin sa gingharian sa langit. Nga ang gingharian sa langit sama kuno sa usa ka liso sa mustasa, labing gamay apan kun kini isabod og moturok ang iya nga pagturok mahimo siyang dako nga kahoy ug ipasabot kini nga ang gingharian sa Dios ato gayon nga ipapuyo sa atong kasing-kasing ug kun kini mulipang ug kun kini mo tubo kini makahatag gayud o maayo nga kinabuhi dili lamang sa imong kaugalingon labi na gayud sa imo nga panimalay. Muna nga ang ato karong ebanghelyo gahisgot gayud sa kinabuhi nga ato gayud nga puy-an nga mao ang kinabuhi nga dili lang nato i-focus ang atong mga pangunahuna sa mga bahandi nining kalibutana. Kining pahinumdum mong gud ni kay kita dili baya mga lumulupyo nining kalibutana lamang ang atong tinuod nga kinabuhi ato sa lain nga kinabuhi. Ikaw tingali mapuyo sa impyerno o sa purgatorio o ingon mo usab sa langit. Pero nga ato yung kinabuhi dinhi sa kalibutan lumalabay ug dili gayud kini mao ang ato nga tinuod nga puloy-anan. Mao man bitaw nga giingnan ti kita sa atong ebanghelyo karon nga gikuha sa Mateo 6 bersikulo 19 hangtod sa 23 gaingon nga ayaw mo kamo pagtigom og bahandi dinhi sa yuta kay kutkuton lamang kini sa taya ug sa anay ug makawat usab sa mga kawatan. Ipasabot nga gipa hinumduman gyud kita nga ang ato nga bahandi nga ato nga puy-an mao gayud ang bahandi alang sa langit. Mao na nga kung gusto kitang magtigom kitang bahandi alang sa langit. Unsa may bahandi nga ato nga matigom ang atong maayong buhat. Kung ikaw adunay mga maayong buhat, bahandi ka na nimo para sa langit. Kung ikaw matinabangon, mao man bitaw nga niadtong Miyerkules kita gipahinumduman nga atong kinabuhi importante kayo nga anaay gitawag og pagkamatinabangon, pagkamaampuon ug muhimo sa puasa. Ug dinhi gipahinumduman na usab kita nga ang tinuod nga bahandi dili di ay lamang para nining kalibutana kundi ang tinuod nga bahandi atoa gayud sa langit diin maoy mudala ka nato ngadto sa kinabuhing dayon. Gani giingnan man kita nga ang as long as you live, use your wealth in good manner. Tinuod yun na. Kay kinahanglan man pud tag bahandi nining kalibutana kay sao man nimo pagkaon, sao man nimo paglakaw kung wala kay bahandi, wala kay salapi. Pero ato kining gamiton sa maayong paagi. Mabitaw na nga ang mga kaparian kung moingong gilid na sila nga bisya mo soroy ko, moadto ko, ako yun ang inon, okay, very good. But clean, fun. Nga aron mahinumduman sila nga ang bahandi atong gamiton sa maayong pamaagi. What is going to come with you to heaven is not your wealth, but your good deeds. Daman ato gining hinumduman nga ang ato gyud nga mga maayong buhat mao gyoy mudala kanato ngadto sa kinabuhing dayon. The treasures of this world, the treasure dili man ni mao ang muhatag kanato mudala kanato ngadto sa kinabuhing dayon. Pero kung ato kining gamiton aron kita makasulod sa langit, nindot yun kaayo. Importante kaayo nga naatay bahandi sa kalibutan, pero atong gamiton dili aron mupasakit o mudaog-daog sa atong mga silingan, kundili atong gamiton ang bahandi nining yuta aron kita makasulod sa gingharian sa langit. Ang bahandi nga mao'y importante, mao ang bahandi alang sa langit. Jesus said, lay up for yourself treasures in heaven. Importante gyud kaayo nga ato gayon nga buhaton
ang mga maayong buhat. These holy acts, when performed with right motives, without any hypocrisy, become eternal treasures, which neither the moth eat, nor the rust consume, nor are stolen by the thieves. These heavenly treasures are the ones which we need to strive for it is upon these treasures that we need to depend upon, hoping to secure our future. These are the lasting and our best treasures. Ato ginang hinumduman ang mao nga pamahayag aron kita hatagan gayud sa kinabuhing dayon. Ang ato nga kinabuhi mamahimo lamang nga andam alang sa lain nga kinabuhi kun kini atong gihimo nga mga sukaranan alang sa kinabuhi sa langit. Si Saint Jerome dunay giingon, this must be understood not of money only, but of all our possessions. The God of a glutton is his belly, of a lover his lust, and so every man serves that to which he is in bondage, and has his heart there where his treasure is. Nindot kay painumdum ni Saint Jerome, no? Nga kining this must be understood not of money only. Kini bang atong mga bahandi, dili lang this must be understood not only of money only, but of all possessions. The God of glutton is his belly, of a lover his lust, and so every man serves that to which he is in bondage, and has his heart there where his treasure is. Ato ning hinumduman aron atong mahatagan gayud og panguna-una nga ang tinuod nga bahandi mao ang mudala kanato ngadto sa kinabuhing dayon. Igsuon ang mayong balita nga maong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kadsang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab, uy ako di ay nga advance happy fiesta sa Tagalook, Lamitan City, Basilan Province. Ako kanhi ang obispo sa Basilan o ako malipayon gayon nga mobisita og mohalad sa santos nga misa panahon sa ilang kapistahan dinha sa Barangay Look, Lamitan City, Basilan. This is a barangay parish o ang gadumala karon ni anang maong barangay parish sa Look, Lamitan City, Basilan mao ang mga Franciscan Fathers. Busa ngadto sa katawhan og sa mga Franciscan Fathers dinha sa Look, Lamitan City, Basilan, happy fiesta. Ngadto usab this coming June 29 mausab ang fiesta sa Lamitan City, Basilan Province. Ngadto ni Father Euclid Balos-Palos o ni Father Guillermo Robilios dinha sa St. Peter's Parish, Lamitan City, Basilan. Ako nga advance happy fiesta tungod kay ang Lamitan City kabahin gayod sa akong kinabuhi tungod kay mauman kini ang lugar diin gisulong sa mga rebelde niadtong tuig 2001. Busa ngadto sa taga mga Lamitenyo atong barugan ang ato nga pagka Katoliko ug ato usab nga ipadayon natong pagkamaampuon ug ato nga atong isangyaw nga kita andam o alang ragayod sa kalinaw. Let us extend our hand for peace to everyone tungod kay pinaagi sa kalinaw ato gyud nga mapuy-an ang panalangin sa Ginoo. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Atong hinumduman ha, akong pasalamat sa tanang mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis,
sa mga kaparian nga mitabang, labi na gayod nila ni Monsignor Boy Naron Jr., nila ni Father Lani Sereno, sa tanan nga mga kaparian nga mutabang aron atong mahatagan sa stipend honorarium ang mo drama nga taga DYWS dinhi sa Dakbayan sa Usamis atol sa piyesta sa Birhen sa Kuta nga pagahimuon ang drama dina sa Wellness Park. Salamat sa pagtugot ni Mayor Indy Waminal Jr., ang mayor sa Dakbayan sa Usamis City. Salamat usab ni Governor Henry S. Waminal. Salamat sa ato nga Congressman Ando Waminal. Salamat sa tanan nga mga kaparian o mga katawhan nga mipaluyo sa drama nga naguluhan kun wala ka na nga ipasundayag sa taga DYWS stage artists nga taga Cebu nga gipanguluhan ni Director Algin Abakita ang drama nga naguluhan kun wala ka na nga sinulat ni Melvin Lison. Busa salamat sa mga sponsors, sa mga kaparian, salamat nila ni board member Nemesio Lahay-Lahay, ni Vice Mayor Simplicia Bebeneri, ni Councilor Saulo Salvador, sa nila ni Ma'am Merlin Cipres, nila usab ni Jenna Soperal, nila ni Jenna Rebil, nila ni Marvic Raagas, ug sa tanan nga katawhan nga anaa nagtienda din ha sa public mall. Salamat ninyong tanan. Again, I say, salamat sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis. God bless, mabuhay tayong lahat.